Marami nagtatanong kung paano gawin to. Madali lang to guys. Sundan nyo lang to guys. Madali to guys. Matututo ka dito guys kung paano gawin ito. Madali lang to guys. Ano na natin gawin yan guys. Mag-shoot muna tayo guys ng video guys. Pero ako dyan ba guys. May video na ako dyan guys. May video na ako dyan. Yan, hanapin lang natin yung video. Hanapin lang natin yung video dyan. Ating shoot kanina. Yan, hanapin natin dyan. Yan. Yan. 39 seconds lang. Yan. Add na natin yan guys. Yan, add natin. Yan. Yan yung shoot ko kanina guys. Yan yung shoot ko kanina. Yan. Yung first video natin. Yan. Yun natin guys. Dahil maglilinis tayo ngayon guys. Linisin lang natin guys. Linisin na natin. Nilinis ko na yan dyan guys. Linis lang. Yan. Yan, kunwari lang tayo ano guys, video dyan, kunwari tingin-tingin yan, tingin-tingin sa puno, tapos yan, kunwari lang tayo na may nakita dyan sa baba guys, na may tao dyan, kunwari lang tayo dyan, yan, ganyan lang gawin nyo, kunwari lang, kunwari ba may pinakausap dyan, may nakita kang tao, kunwari lang yan guys, yan, ganyan lang guys, tapos, dyan na, i-click natin yung video guys, tapos hanapin natin split, yan, click na natin, hanggang dyan naman guys sa paglabas guys, click na rin natin yung ending. Hindi man yan kailangan. Yan, balik tayo doon guys. Linisin natin. Balik tayo. Yan, balik tayo doon sa umpisa. Yan, hanapin natin yung pagpasok natin guys. Pagpasok natin sa camera, hanapin natin dyan. Yan, yung pagpasok sa camera ba? Yan. Hop, hindi pala yan. Yan, tama na natin. Linisin mo lang natin guys. Yan. O, ito na guys. Hop, yan. Yung pagpasok baga sa camera guys. Yan, tapos split, tapos i-click natin guys bago natin para ma-split guys. Yan. Tapos click natin sa unahan tapos delete natin yan guys. Yan. Click na yung delete. Tapos yan. Kunwari tayo may tingin-tingin guys. Yan. Kunwari tayo tingin-tingin. Yan. Hop. Yan. Kunwari may nakita siya guys no. Ganyan lang yan guys. Sa mga marunong na guys pwede nyo na i-extract to. Pero sa mga baguhan tunodin nyo to guys para may pang reels kayo. Yan. Malinis na guys. Hop. I-add ulit natin yung i-add natin yung ating pangalang video guys. Yung pagbukas ng pinto ba? Yan. Yan yung pangalawang video guys. Yan. Sarang ko mo ng pinto. Yan. Yan. Tapos buksan natin yung pinto ba? Yan. Buksan natin dyan. Yung kunwari baga paglabas may nakita tayo. Yan. Kunwari lang tayo dyan na may kinakausap guys. Yan. Kunwari natin kinakausap yung nakita natin tao.